दोस्तों, उम्मीद है रियल टाइम बिडिंग को एंजॉय कर रहे होगे, टेम्पलेट्स को एंजॉय कर रहे होगे, बट एवरी नाउ एंड देन मैं वार्निंग कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं करने का, अपनी मेहनत करनी है। आइडिया ले लेना, एनालाइज कीजिए मेरी बिड्स को और उसको रिप्रोड्यूस। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो इंजीनियर बाबू के लिए, ये वर्ड मैंने बड़ा सोच के आपके लिए वीडियो में बोला है। इंजीनियर बाबू जो हमेशा इनबॉक्स करते हैं, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या फ्रीलांसिंग हमारे लिए भी है, और मैं उनको ये बताता हूँ फ्रीलांसिंग आप ही के लिए तो है। वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग के लिए तो छोटे छोटे पैसे मिलते हैं, पैसा तो है ही सारा। हाई पेड मनी इन फ्रीलांसिंग इज इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, आज थोड़ा टाइम लगाऊंगा और आपको प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो एज अ सिविल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको समझ लग जाए कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे किस तरह के प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। फिर उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे, उस पर बेड करेंगे, और चूँकि मेरा ताल्लुक नहीं है इंजीनियरिंग से, तो कोई जुगाड़ लगाएंगे, कुछ सोचते हैं। आओ फिर स्क्रीन पे देखते हैं। दोस्तों, ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, अब मैंने प्रोसेस स्टार्ट से नहीं इनिशिएट किया। होम पेज से आप सर्च पे क्लिक करते हो, देन यू गेट टू द पेज, और फिर आप पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, देन यू गेट टू द कैटेगरी। सो मैं तीसरे स्टेप पे ऑटोमेटिकली जंप करके आ गया हूँ, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। अब ये जो तीसरा स्टेप आपको नजर आ रहा है, इस पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के सब कैटेगरीज हैं और राइट साइड पे प्रोजेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये प्रोजेक्ट है साइट प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वर्क। फिर आप देखिए जनाब, ड्रेनेज सिस्टम एंड रोडवे डिजाइन, सिविल इंजीनियर के लिए काम है। न्यू बल्क होटल, 110 कमरे, 2 डाइनिंग एरिया, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। शिपिंग कंटेनर अपार्टमेंट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग। क्वांटिटी सर्वे, कंस्ट्रक्शन जॉब, सिविल इंजीनियरिंग। ऑटोकैड ड्राइंग फॉर 2000 स्क्वायर फीट होम, सिविल इंजीनियरिंग। फिर इस तरह रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, और उसके बाद जनाब सॉलिड वर्क्स एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी सिविल है। डिज़ाइन और जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़ाहिर है इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग है। सिस्टमैटिक एंड पीसीबी डिज़ाइंस, ये बहुत ज़्यादा, सर्किट बोर्ड, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डिज़ाइन, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, लाइटनिंग, जो डिज़ाइनर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। ये मिक्स बैग होता है जनाब प्रोजेक्ट्स का। और मैं एक प्रोजेक्ट है ऑटोकैड का, क्योंकि थोड़ा सा मेरा वास्ता और थोड़ी मुझे समझ है, मैं ज़ाहिर इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन इंजीनियर्स के लिए ये बिड हो रही है, तो मैंने इसको एक न्यू टैब पे ओपन कर लिया है। जनाब इस न्यू टैब पे एम्प्लॉयर कहता है कि लुकिंग फॉर समवन टू ट्रांसलेट माय स्केचेस इनटू कैड ड्राइंग्स। इनके पास स्केच है, 2000 स्क्वायर फीट होम की कैड ड्राइंग है, लगता है नया नया घर बना रहे हैं अपना, और उसके लिए इनके पास पहले इन्होंने मेहनत करके स्केच बनाए। अब उस स्केच के लिए इनको कैड ड्राइंग्स चाहिए, और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो मैं अब इस प्रोजेक्ट पे बिड करने जा रहा हूँ, और मुझे प्राइस का चूँकि मुझे पता नहीं है ओवरऑल, तो मैं पर आवर प्राइस दूंगा। वैसे भी इंजीनियरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पे पर आवर प्राइस ही बेहतर होती है। सूजन नाम है जी क्लाइंट का, और इनको मैंने कहा डियर सूजन, थैंक्स फॉर रीडिंग माय रिस्पांस टू योर प्रोजेक्ट। क्या है, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम निकाला और मेरे प्रोजेक्ट पे रिस्पांस पे तवज्जो दी। उनको मैंने ये बताया, अब थोड़ा सा मेकअप तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरा ताल्लुक तो नहीं है इंजीनियरिंग से। तो मैंने कहा जनाब, आई एम अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस, यहाँ तक सच है, दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज such as web design, development, content writing and then engineering services. ये मैंने इसलिए बताया कि मैं एक इम्प्रेशन प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि आई एम अ बिग कंपनी, आई एम नॉट अ स्मॉल इंडिविजुअल। आप गौर कीजिएगा कि अब तक जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा था वो मैं इंडिविजुअली बात कर रहा था। मैं मिक्स बैग अप्रोच ट्राई करता हूँ, कभी मैं इंडिविजुअल बिड करता हूँ, कभी मैं एज अ कंपनी करता हूँ। अब मैं एज अ कंपनी बिड कर रहा हूँ कि आई ओन अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस जो कि ये इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी देता है। उसके बाद एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट कि जनाब स्केचेस को वेक्टराइज करना है यूजिंग ऑटोकैड, कि स्केच बने हुए हैं पेपर में, शीट में, और उसको वो चाहते हैं कि उन डायमेंशंस पे ऑटोकैड पे क्रिएट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि वी कैन वेक्टराइज। ये जो स्केच होता है इसको कहते हैं रास्टर, यानी कि रफ फॉर्मेट, इसको कहते हैं रास्टर। और जो डिजिटाइज होता है ये रास्टर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड ऑटोकैड, रिवेट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, इंजीनियर्स लोग जानते हैं। उस
پروسیس کو کہتے ہیں ویکٹرائزیشن. نقشے ہوتے ہیں ان کو بھی ویکٹرائز کیا جاتا ہے, جی آئی ایس میپس ہیں ان کو ویکٹرائز کیا جاتا ہے, ہاؤس میپ ہے اس کو ویکٹرائز کیا جاتا ہے, یا فیوچر پلاننگ جیسے یہ صاحب نے اسکیچز بنائے ہیں گھر کے ان کو بھی ویکٹرائز کیا جاتا ہے یوزنگ آٹو کیڈ. میں نے بتایا جناب وی کین ویکٹرائز یور اسکیچز ان کیڈ فائلس. آئی انڈرسٹینڈ فرسٹ ٹاسک از جو انہوں نے ریکوائرمنٹ کی کہ بیس پلان ہی بنانا ہے, اور ان کو میں نے بتایا جناب میں $25 پر آور چارج کرتا ہوں کیڈ ڈرائنگس کا, ہماری کمپنی کرتی ہے. تو یہاں تک ابھی امپلائر کو سمجھ لگ رہا ہے کہ یار دس گائی نوز ہز اسٹف, کہ اس نے ویکٹرائز کا ورڈ یوز کیا ہے اور یہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ ورڈ ہے. اسپیشل آفر دے رہا ہوں میں کہ جناب آپ کی ایک اسکیچ کو میں ویکٹرائز کرنے جا رہا ہوں یوزنگ آٹو کیڈ. کیسے ہوگا؟ سمپل بات ہے, میں بارہا یہ بتاتا ہوں کہ فری لینسنگ از آل اباؤٹ بزنس ڈیولپمنٹ. اگر یہ پی ایم بی کھل گیا اور امپلائر نے کہا کہ ہاں سیمپل چاہیے, تو میں جاؤں گا فیس بک کا گروپ پاکستان فری لانسرز پہ, وہاں پہ انجینئرز بھی ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہاں پہ ویب ڈیولپرز بھی ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. میں ریکویسٹ کروں گا کہ جناب مجھے ایک سیمپل چاہیے اور کام ملا تو 50-50 ڈیوائڈ کر لیں گے. آئی ول ہیو اے ٹیلیفونک کنورسیشن ود دا پاکستانی فری لانسر. اس کے بعد جناب میں نے امپلائر کو کہا کہ اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پی ایم بی کھولیں, میسج بورڈ کھولیں, ہم آگے اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پھر آف کورس کلوزنگ جس پہ میرا نام, میرا ای میل ایڈریس اور میرا ویب سائٹ ایڈریس. اب میں ایک دفعہ گو تھرو کر لوں گا اپنی بٹ پہ, جہاں پہ میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کو ایک فری موک اپ دے رہا ہوں, ایک سیمپل آپ کے لیے کریٹ کر دوں گا ایک اسکیچ کا آپ کا, چاہے پورا بناؤں چاہے آدھا بناؤں, پی ایم بی تو کھولے نا پہلے, اور اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے. اور دوسری بات میں نے بتایا جناب میں $25 پر آور چارج کرتا ہوں. آف کورس ریڈ کرنے بہت ضروری ہے اپنی بٹ کو, تو میں نے یہاں پہ یہ سمجھا کہ وی کین ویکٹرائز یور اسکیچز یوزنگ آٹو کیڈ, کہ تھوڑا سا ذرا کلیریفیکیشن دے دوں امپلائر کو, اور فارمیٹ بھی بتانا بہت ضروری ہے. تو میں اب یہاں پہ یہ ایڈ کر رہا ہوں, دا فائنل ڈیلیوریبل ول بی .dwg. یہ آٹو کیڈ کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے ڈرائنگ فائلس کا. اور اگر وہ کچھ اور بھی فارمیٹ چاہتے ہیں, کیونکہ آٹو کیڈ سے ملٹیپل فارمیٹس نکلتے ہیں, تو میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا. جب میں نے ڈرائنگ بنا لی تو پھر فارمیٹ بھی نکل جائیں گے. تو جناب اسپیشل آفر کو میں بولڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری ہائی لائٹنگ آفر ہے, یہ ایک خصوصی آفر ہے جو بڈ دیکھتے ہی نظر جائے گی امپلائر کی. Now if everything looks good, what I'm going to do is I'm going to hit the apply button. تو دوستو یہ میں آ گیا بڈ کے آخر میں, اور میں نے اپلائی کے بٹن پہ کلک کیا, اور 3 سیکنڈس عموماً لگتے ہیں بیسڈ آن یور انٹرنیٹ کنیکشن. سبمٹ ہوگی ہماری درخواست.